So this is our DIY cement pots project. Yesterday it did work. Look at this, guys. First time doing it, and it works. Look at this. Can you see? Look at this. So you here. Aku mau dengan kerang. Kerang dendeng hole lagi. Elah apa? Hole lagi. Iko ngena tawelo le kila wana. Iko ika ke ni tawelo ka kono ni ya ke nyi fenko ka. Ya londi fenka na jata. Isa ke no fenko de flower basti isa fenko ni pia ko. Ngana wale try ngana. Ngana ko na ba ke. Fenko mane ala fenko. Di apa ni ba? Kita ko birol le ba ko. Dapat ada juga ni mudah. Kalau usung ko kamera yung baon. Hello. Hijau lah tadi. Kamera tu ni do mandi ni ya kamera ni atu ni do mandi ay janji nasa malanya Udah. bayi nindo yare Kulci aja.
wala ko ni ngalam pi pulai ay ina do dara gere iben ko da de te na jata nyata jata kana stress te ka de ni ngol kete ay be jama mo do mana mo do yang kana mo do di te yo chato de na jata nyata kele te dua ko sama kana na de na jata ngarna man jahulun sama barana no fulawa baso kere nyaade yanni simento be fail o no ki demandi la baye yo demandi ma ki Kita menambah sekitar hari itu sampai Tadi alun di nyimbar. Meros tadi bulu bengkel. Meros tadi bulu bengkel. Astu. Bulu ini.